आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। देश आज 77वा प्रजासत्ताक दीस मनयता। युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन आनी युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो लुईस सांतोस दा कॉस्ता ही प्रजासत्ताक दिसा परेडान मुखेल अतिथी आसतली। आत्मनिर्भरतायेन स्वदेशी ही देशाच्या अर्थीक फुडाराक आकार दिवपी मार्गदर्शक तत्वां अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां। सरकारान 2026 वर्सा खातीर 131 पद्म पुरस्कार जाहीर केल्यात। काल जाल्ले तिसरे T20 क्रिकेट मॅचीन भारतान न्यूझीलंडाक 8 विकेटींनी हारयलो। ह्या जैताक लागून 5 मॅचीची माळ भारतान 3-8-0 अशी जिखली। आतां पुराय खबरो। देश आज 77वा प्रजासत्ताक दीस मनयता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्लींतल्या कर्तव्य पथावयल्यान देशाच्या प्रजासत्ताक दिसाच्या कार्यावळीचें फुडारपण करतल्यो। प्रजासत्ताक दिसाची परेड सकाळीं 10:30 सुरू जातली आनी भारताच्या सांस्कृतीक विविधतायेचो आनी लश्करी सामर्थ्याचो एक आगळोच मेळ आसतलो। युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन आनी युरोपियन कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो लुईस सांतोस दा कॉस्ता ही प्रजासत्ताक दिसा परेडान मुखेल अतिथी आसतली। ह्या संचलनान वेगवेगळी राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेश, केंद्र सरकारी मंत्रालयां आनी खात्यांतले 30 चित्ररथ वांटेकार जातले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रजासत्ताक दिसा निमतान देशांतल्या लोकांक परबीं दिल्या। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान मोदी हांणी ह्या म्हत्वाच्या प्रसंगाक लागून नागरिकां मदीं एक विकसीत राष्ट्र उबारपा खातीर नवी उर्जा आनी उमेद निर्माण जातली अशी आस्त उक्तायल्या। देशाच्या आर्थीक भवितव्याक आकार दिवपाच्या प्रवासान आत्मनिर्भरतायेन स्वदेशी ही मार्गदर्शक तत्वां आसात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अधोरेखीत केलें। देशाक उर्बा दिवपी आनी संवसारीक पावंड्यार आपली सुवात निर्माण करपी भारतांतल्या तरणाट्या उद्देजकांची, खेळगडे, शास्त्रज्ञ आनी वेवसायिकांची तांणी तोखणाय केली। राष्ट्रपती मुर्मू हांणी काल 77व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या पूर्व सांजेर देशाक संबोधीत करतना ही वक्तव्यां केली। देशान संवसारांतली सगळ्यांत चड तरणाटे लोकसंख्या आसा आनी ताच्या तरणाट्यां कडेन अफाट प्रतिभा आसा अशें मुर्मू हांणी सांगलें। देशांतले व्हड प्रमाणांत तरणाटे स्वताच्या वेवसायांतल्यान यशस्वी जावपाची प्रभावी उदाहरणां सादर करतात अशें तांणी नदरेक हाडलें। संवसारीक अनिश्चितताय आसून लेगीत भारत सेगीत आर्थीक विकास करता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें। भारत ही संवसारांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था अशें तांणी म्हळें। देश येता त्या काळांत संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचो ध्येय साध्य करपाचे दिकेन वता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें। GST प्रणाली आनीकूय प्रभावी करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाची तांणी तोखणाय केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या लोकांक खासा करून उद्देग आनी स्टार्टअपा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या तरणाट्यांक गुणवत्तेचेर भर दिवपाचें आवाहन केलें। काल आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळींत आपले विचार मांडटना मोदी हांणी सांगलें, उत्कृश्टताय हेच मापदंड आसूंक जाय। राष्ट्रीय मतदार दिसा विशीं उलयतना मोदी हांणी सांगलें, मतदार हो लोकशायेचो आत्मो। आज मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। मलेशियांतल्या भारतीय समुदाया विशीं उलयतना जो आपल्या संस्कृतायेचें सार सांबाळून दवरपाक आनी प्रसार करपा खातीर तोखणायेचें काम करता, मोदी हांणी म्हळें। मलेशिया में 500 से ज्यादा तमिल स्कूल हैं। इनमें तमिल भाषा की पढ़ाई के साथ ही अन्य विषयों को भी तमिल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ तेलुगु और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं पर भी बहुत फोकस रहता है। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler.
सरकारान 2026 वर्सा खातीर 131 पद्म पुरस्कार जाहीर केल्यात. ह्या पुरस्कारांत 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री हांचो आस्पाव आसा. पुरस्कार फावो जाल्ल्या मदीं 19 बायलो आसात आनी 16 पुरस्कार मरणा उपरांत दिल्यात. बॉलिवूड अभिनेतो धर्मेंद्र सिंग देओल हांकां कलेच्या मळार दिल्ल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर मरणा उपरांत पद्मविभूषण हो पुरस्कार फावो जाला. केरळचे के.टी. थॉमस हांकां सार्वजनीक सेवे खातीर, उत्तर प्रदेशाचे एन. राजम हांकां कला क्षेत्रांत आनी केरळचे पी. नारायणन हांकां साहित्य क्षेत्रांत देशाचो दुसरो सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान केला. केरळचे आदले मुखेलमंत्री व्ही.एस. अच्युतानंदन हांकां जनसेवेंतल्या योगदाना बद्दल मरणा उपरांत पद्मविभूषण प्रदान केला. पद्मभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्याचे वळेरेंत गायिका अलका याग्निक, उत्तराखंडाचे आदले मुखेलमंत्री भगतसिंग कोश्यारी, तामिळनाडूचो कालीपट्टी रामासामी पालनीसामी आनी केरळचो अभिनेतो मामुट्टी हांचो आस्पाव आसा. पियुष पांडे, व्ही.के. मल्होत्रा आनी शिबू सोरेन हांकां मरणा उपरांत पद्मविभूषण हो पुरस्कार फावो जाला. सरकारान 4थ्या सर्वोच्च नागरीक सन्मान पद्मश्री पुरस्कारांची वळेरी जाहीर केल्या. कला, सामाजीक वावर, भौशीक सेवा, वैजकी खेळ ह्या सारक्या वेगवेगळ्या मळार विशिश्ट सेवे खातीर 113 व्यक्तींची घोशणा केल्या. स्टार भारतीय फलंदाज रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार आनी भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडाची कॅप्टन हरमनप्रीत कौर, बलदेव सिंग, के. पजनीवेल, सविता पुनिया हांकां खेळा मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर पद्मश्री फावो जाला. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी देशा खातीर दिल्ल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्या सगळ्या जाणांक परबीं दिल्या. परराष्ट्र वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लींत युरोपियन परिशदेचे अध्यक्ष आंतोनियो लुईस सांतोस दिकोस्ता आनी युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला फॉन देर लायन हांची भेट घेतली. सोशल मिडिया पोस्टान डॉ. जयशंकर हांणी विश्वास उक्तायलो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर दोनूय फुडाऱ्यांची जावपा आशिल्ली चर्चा भारत युरोपियन युनियनाच्या संबंदान नव्या अध्यायाची सुरवात करतली. डॉ. जयशंकर हांणी युरोपियन आयोगाच्या उपाध्यक्षा काजा कालास हांच्या बरोबर फळादीक चर्चा केली. डॉ. जयशंकर हांणी सांगलें ह्या बसकेंत दोनूय वटांनी आपले आदान प्रदान वाडोवपाक आनी सहकारी अजेंडा मुखार व्हरपाक सहमती दाखयली. बसीरहाट 2ची सहाय्यक वेंचणूक नोंदणी अधिकारी आनी ब्लॉक उदरगत अधिकारी सुमित्रा प्रतिम प्रधान हांकां देरेफेत निलंबीत करपाचे निर्देश वेंचणूक आयोगान अस्तंत बंगालाच्या मुखेल सचिवांक दिल्या. वेंचणुके संबंदीत कामांतल्यान तिका काडून उडोवपाक सांगला. सुमित्रा प्रधानान मतदार वळेरेंतल्यान विसंगती संबंदीत कागाळी आयकुपा खातीर 4 अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त सहाय्यक वेंचणूक नोंदणी अधिकारी नेमणूक केल्या अशें मुखेल सचिवाक बरयल्ल्या पत्रांत आयोगान सांगलां. जरी ह्या अधिकाऱ्यांची लोकांचे प्रतिनिधित्व कायदो 1950च्या कलम 13C खाला अधिकृतपणान केन्नाच सहाय्यक वेंचणूक नोंदणी अधिकारी नेमणूक करूं नाशिल्ली. भारतीय हवामान खात्यान अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय सुवातांनी दाट धुकें पडपाचो अदमास उक्तायला. आज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बाल्तिस्तान आनी मुझफ्फराबादांत कांय सुवातांनी गडगड मारून कऱ्यांच्या पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बीसीसीआयचे आदले अध्यक्ष इंदरजीत सिंग बिंद्रा हांकां काल मरण आयलें. तांची पिराय 84 वर्सां आशिल्ली. गुवाहाटीन काल जाल्ल्या तिसरे T20 क्रिकेट मॅचीन भारतान न्यूझीलंडाक 8 विकेटींनी हारयलो. 5 मॅचीची माळ भारतान आतां 3-8-0 अशी जिखली. जसप्रीत बुमराक प्लेयर ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. हे माळेंतली 4थी मॅच बुधवारा विशाखापट्टणमांत जातली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. देश आज 77वो प्रजासत्ताक दीस मनयता. युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला फॉन देर लायन आनी युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो लुईस सांतोस दिकोस्ता ही प्रजासत्ताक दिसा परेडान मुखेल अतिथी आसतली. आत्मनिर्भरताय आनी स्वदेशी ही देशाच्या अर्थीक फुडाराक आकार दिवपी मार्गदर्शक तत्वां अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. सरकारान 2026 वर्सा खातीर 131 पद्म पुरस्कार जाहीर केल्या. काल जाल्ले तिसरे T20 क्रिकेट मॅचीन भारतान न्यूझीलंडाक 8 विकेटींनी हारयलो. ह्या जैताक लागून 5 मॅचीची माळ भारतान 3-8-0 अशी जिखली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळ 6:30.